Hello everybody. Love, worship and serve. Let's start with the class. First, let's remember vocabulary. Vamos a recordar vocabulario, okay? Let's remember. Look, the first mean of transportation. A ver, what is this? A bike? A boat? A train? What is this? The first one from the UK. From the UK. A bus. Good. A bus. Okay, now, what did I show you from Italy? ¿Qué te mostré a ver de Italia? What did I show you? A boat. Very good. A boat. Excellent. A boat. And what about Japan? What did I show you from Japan? A train. Excellent. A train. A train. Very good. Now repeat please. Bus, boat, train. UK, Italy, Japan. Very good. Now, our topic of today is the little engine that could, la pequeña máquina que podía, ¿qué podía? Today I'm going to tell you a story. Les voy a contar una pequeña historia, un pequeño cuento, ¿ok? Listen. First, let's listen and watch the next song. Vamos a recordar esta canción, ¿sí? La vamos a tratar de cantar y repetir. Listen and repeat. Good. Now, ahora sí que recordamos la canción. Let's continue. Okay? Look, what is this? ¿Qué es? Very good. This is a train. Good. This is a train. Have you ever been on a train? ¿Alguna vez has estado en un tren? Have you ever been in a train? Yes? No?
Okay. Would you like to be in a train? Would you like to go on one? ¿Te gustaría ir en uno? Yes. I would like to go on a train. A mí sí me gustaría. Okay. Good. This is a train. Our story, nuestra historia, será acerca de un tren. About a train. Let's listen and repeat, please. Let's listen and repeat. Ok, voy a empezar a contarles esta historia, ¿ok? This is a yellow train. This is a yellow train. This train is carrying a lot of toys. A lot of toys, ¿ok? For example, kites, bikes, dolls, cars. ¿Ok? ¿Han visto? ¿Lo vieron? Muchos juguetes, ¿verdad? Ok, let's listen to the train. Escuchemos al tren. I've got lots of toys. Ah, ¿qué dice? Tiene muchos juguetes. I've got lots of toys. Repeat. Repeat after me, please. I've got lots of toys. Good. Now, this train. Oh my God, what happened? What happened with the train? Suddenly, de repente el tren. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, the train cannot continue. No puede continuar. Cannot continue. What happened? There is a problem. Hay algún problema con el tren, ¿verdad? There is a problem. So, that train is going to ask for help. Le va a pedir ayuda. It's going to ask for help. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Le ayudará o no le ayudará? Look at the black train. There is a black train. Pueden ver un tren negro. Ok. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que el tren lo ayude? Okay, let's see. Let's listen to the yellow train. Vamos a escuchar al trencito. Please, help me. I can't move. I've got dolls and kites. Help me, please. Ah, le está pidiendo ayuda. What says the black train? ¿Qué dice el otro tren? Sorry. No. Oh my God, no. No le quiere ayudar. Why? ¿Por qué creen? Because the black train has got lots of toys too. Este tren también tiene muchos juguetes dentro que está cargando. So it's really heavy, está muy pesado. He cannot help to the yellow train. No puede ayudarlo. Sorry, no. Okay, listen and repeat. Please, help me. I can't move. I've got dolls and kites. Sorry, no. Good, very good. Now, let's see. Oh, what happened with the train? How is the train? ¿Cómo está? Happy or sad? Is the train happy? No. Is the train sad? Yes. Why? Why is the train sad? ¿Por qué está triste? Ah, because he cannot move. No puede moverse. He cannot move. Excellent. Good. So, what do you think about this story? ¿Qué piensas acerca de la historia? Did you like it? ¿Te ha gustado? Did you like it? Yes?
Okay. So, can you see other train? ¿Puedes ver otro tren por allí? Yes, right? This is another train. Este es otro. Do you think this train is going to help? ¿Piensas que lo va a ayudar? ¿Qué crees? Okay, don't forget to practice this story. No te olvides de practicar pronunciación de la historia, repetirla varias veces. For the next class, I'm gonna ask you, te voy a preguntar, ¿ok? ¿Acerca de qué? De la historia que acabamos de escuchar y vas a ir pensando en un mensaje que podemos sacar de la historia. What's the moral of the story? ¿Cuál será el mensaje? A ver, ¿quién hizo mal? ¿Qué pasó? ¿Qué debió hacer el otro tren? ¿Qué debió hacer el otro tren? ¿Ok? Let's think about the moral of the story. No se olviden de pensar en el mensaje de la historia. Bye bye and take care. Have a nice day. Thank you very much for listening to me. Bye bye, kids.